Ons het ons eerste keer in die geskiedenis wat ons klok ons uitloop. Waar die klok vinniger is, die yes. klok is vinniger as ons. Yes. Okay, maar goeiemôre by Time ran out. That's basically it's ja, the maar, end of time. Ja, maar ons het omgevang, so ek kon nie heeltemal weggekom het nie. Maar môre op hierdie Dinsdag die 24. Hello Namibia and the rest of the world. Nice to see you. Op die voorblad van die Afrikaanse koerant is daar 'n pragtige foto met wolke voor Namibia. Right. En die Suid-Afrikaners het vir my foto's gestuur van die Swakop rivier. Okay. En Piet het foto's gestuur van rivier, foto's van die rivier. En dit lyk soos die rivier net aan die kant Okanja of by Okanja. Okay. Wat loop. Well, it looks like an atom bomb, doesn't it? Hierdie is maar dis pragtig. Yes. Dis by Tsumeb geneem, jou geboortedorp. Ja. So ek hoop nie daar 'n bom gebars nie, maar dit letterlik lyk soos 'n atoombom. So wat ek eintlik wou sê met die pragtige foto op die Republikeinse voorblad vandag is geneem deur Annelie Karstens. Ja. Annelie, jy het regtig 'n mooi foto geneem. En Pragtig. maar ons Beautiful. is vandag hier waar ons But you're just talking about the photo, you should be showing the photo. Ja, hy's net so 'n bietjie klein, maar kom Bietjie nader aan die kamera. Ja, is 'n pragtige foto. Ons is vandag in die wolke. As ek nou so buitekant toe kyk, is ons in die wolke. Dit is heerlik koel. Dit het nog 9 uur gisterand by my gereën. En ek hoop ons kan van daai reën stuur bietjie Suid-Afrika toe, maar ek het op die kaarte gekyk. Ja. En daar's so 'n strook daar van Kuruman se wêreld af. Appington, Kuruman, lyk my gaan net so onder kan die Vrystaat verby. Dan maak hy so 'n krul daar na die Transkei se kant toe. So ek hoop julle kry ook lekker reën. En laat weet vir ons daar die Vrystaat uit. Ons gaan nou kyk as julle met ons saamgesels net om daai verskriklike hitte te breek. Yes. Wat absoluut verseker But is. it's actually quite a cool Namibia. Ja, it's, heerlik. it's Vir the 3 dae, weather 4 is dae. just fantastic. Ja. Dis nie hierdie hitte and the heat wave and what everything is just Baie nice. cool, baie cool. Yes. En die gepraat van 'n cool Namibia. Ons het 'n super cool Dinsdag vandag. Yes. It's Conservation Environment Tuesday. One of my favorite interviewees Ja. of all time. Ja, dis will hoekom be dit so cool is. spending time with us. Ja. Gitta. Yes. Gitta Paetzold van Haan Hospitality Association van Namibia het gesê, "Yes guys, ek kom kuier by julle." Sy was verlede week nog baie besig geweest, so ons gaan nou 'n bietjie met haar gesels, hoor wat was in die bedryf en wat dalk gaan wees vir die toekoms. So ons gesels met haar. Dan natuurlijk nou nog iets anders. Ja. Although we spoke about it yesterday. Ek het gekla oor Oma, beskuit. Oma se beskuit. Ja. Nou, dis Oma Maya. Dankie ouma Sy Maya. is geflik soos Maya die by. En sy het vir ons 2 tipes beskuit hiernatoe laat stuur. Ja. Dit is jou karringmelk beskuit Okay. en dan ook jou gesondheids. Okay. Ek gaan dit geniet. Ja, ons gaan nou daaroor praat. Koffie, gaan jy ook nog koffie drink? Dit sal baie nice wees. Ek het koffie bestel. Ja. Ek Ek gaan daai koffietjie drink. Baie dankie, dis reg so. Duisend dankies. Ons kort nog eene, nie? Dankie. Ek het gister gekla oor die kwaliteit van beskuit wat mense op die rakke koop. Right. Ek het so oor die nuwe jaar het ek vir my 2 pakke beskuit gekoop. Eintlik het Monna dit gekoop en vreeslik uitgesien na die beskuit want daar's niks so lekkerder as 'n heerlike beskuit in die bed op 'n Saterdag of 'n Sondagoggend. Ja. Maar ek het toe nademaal. Ek het dit nou gekoop en probeer. My skotties het hulle neuse opgetrek vir van die beskuit en weggestap. Hulle het nou nog nie teruggekom nie. En dan het ek die bokse waarin die beskuit verpak was, het ek geëet. Dit was baie lekkerder as die droë beskuit sonder smaak. En my vraag gister was, maak mense nie meer lekker boerbeskuit nie. Maar hierdie lyk heerlik. Dit is Maya se spesiale. Ek gaan definitief daai gesondheid, wel ek gaan almal probeer. Ja. So baie dankie Maya En vir julle die kan beskuit. julle bestellings plaas, maar ons gaan nou eers 'n beskuit review doen. Ja. Dis nie Vrydag nie, maar hierdie is in elk geval ons oggendkuiertjie. Kaufeee andersins, gaan ons kyk wat in die koerante aangaan. Is nie baie nuus nie, maar is interessante nuus. There's hier some en daar. very interesting. Wil jy die nuus van die dag voor 'n dag lê? Vir 'n dag nie. Ek gaan daarmee voor 'n dag kom, maar kom ons vat gou-gou 'n breekie dan kyk Okay. ons na die hooftrekke Ja. en dan gaan kyk jy solank wie sê vir ons hallo. Dis dit.
Daar's ons weer terug by We're julle. back. Goed, net gou asem gehaal. Ek het eintlik net gou my koffie geroer. Ek het besluit hierdie jaar gaan ek ook nie meer suiker gebruik nie. Die feit dat ek hierdie jaar net water drink en nie meer rook nie, is een ding. Maar ek het ook besluit ek gaan nou hierdie goedjies probeer. Daai goedjies. Jy weet, jy het net nog 2, 3, 4, 5, 6, 7 days. He's got 7 days left and he's out of his detox. Ja, ek het verlede jaar het ek And he said he's going to join the gym. ja, dit gaan ek vandag doen. Ek gaan dit vandag doen en ek het besluit ek gaan aanhou met my detox nog vir 'n maand of 2 of 3. Right. Die water doen my baie goed. Ek het verlede week bietjie gekla oor hoofpyn in die oggend, maar toe sê iemand van jy relax jou sokkies. Dit is wat gebeur as jy glad nie alkohol drink nie en jy rook ook nie meer nie. Maar my rokery, ek mis my pyp want dit was eintlik maar net 'n naweek kuiertjie. Kom ons gesels oor belangrike goed. Ek dink die hoofstorie van die dag is dat stroopers in 'n skermutseling het hulle Moses teëgekom. Wel 2 van hulle. Ons weet nie, maar hulle is nog op pad boontoe. Of dit nou hemel of hel is, dit maak nou nie saak nie. Maar 2 van hulle het hulle Moses teëgekom. Lyk my die derde ene is nog aan die hol. No, he was caught. Is hy? Was hy gevang? Yes. Fantasties. So, 3 poachers Yeah. were basically over the weekend. It was in the middle of Saturday. the night. It was Saturday night. 11:30 Saterdag Yeah. aand. They basically ran themselves into an APU, which is an anti-poaching unit Yeah. of a particular individual who we won't mention at this particular point in time, but he's been on our show before. That organization caught up to these poachers in pursuit of these poachers. One poacher was killed. And Shot. He was shot Dead. and killed. Yeah. Right. This The is mooi- second one got also injured in the time that he was being arrested. The third one got away. However, he was caught on Monday. Ja. 2 hulle- farms further. Ja, heeltemal reg. En hulle het in besit gekry, het hulle 'n sak gekry met vars gesnyde renosterhorings. Two rhino horns was already in their in their Hulle besit. in hulle besit. Hulle besit. Heeltemal reg. En wapens gekry en Ja. kangas gekry en so meer. So ons sê baie dankie vir die harde werk van die Namibia Wildlife Protection Unit. Julle kan die artikel gaan lees op die Yes. voorblad van die koerant. Natuurlik is daar nou ondersoek wat plaasvind en so meer, maar as mens mooi daaroor dink dat in 2022 is so wat 77 renosters gestroop teenoor die 45 in 2021. Aha. So dit is aan die toeneem, maar ek hoop dat die ouens Right. kom agter die syndikaate wat hierdie goed reël. Dirk, when I read through this article in terms of these poachers, Yeah. and a massive interesting thing is that they found 2 cell phones. Ja, ook. Amongst these alleged poachers, because you're not allowed to say it in any other way. But yeah, 2 cell phones were found, and we trust that these cell phones are going to be used in terms of intelligence. Ja, verseker. Because verseker. somebody must be in touch with somebody. You can't just run into the bush and start poaching rhinos like we've seen over the last couple of years. We'll be observing the story with Ja, a beady little eye. Ja, die lang en die kort daarvan is altyd interessant. Wat nou eers gebeur is dat die persoon wat die skoot geskiet het, Right. word nou in hegtenis geneem en van moord aangekla. Sure. So hulle begin nou, dit voel vir my so altyd van die gatkant af, maar dis seker maar hoe dit is. Right. Tot die dag wat ons regering besluit as jy 'n renoster stroop en jy word gevang, dan moet jy eintlik ook vir moord aangekla word, maar dis 'n ander storie. Do you know what they did to people in the past in America and I guess also in South Africa? Hang hulle aan hulle horings op. Those that stole cattle, remember? Ek kappel hande af. Nee, hang hulle op. Ja. Ja. So, Ek dink dis 'n welverdiende loon. ja. Gepraat van verdiende loon, die kondoomsage. Ek het nou nie in my lewe gedink dat ons gaan hier sit en gesels oor kondome nie. Weet jy, Right. 'n vreeslike gesprek. Die ding draai nou al by die president se kantoor. Die Namibia in 'n herrie oor kondome. Kondome en handskoene. Yes. Jy kan nie help om daaroor te glimlag nie. Soos ek gister gesê het, ek hoop net nie die kondoomfabriek en die handskoenfabriek raak de mekaar nie, want dan gaan jy kondome kry wat soos handskoene lyk. En vice versa. Yes. Maar die maak nie saak, hierdie hele dilemma is so 650 miljoen rand aan 'n plaaslike sakeman
toegeken wat maar nog net vir 2 jaar in besigheid bestaan. En nou word daar allerlei vrae gevra met die lang en die kort daarvan. McHenry Benani sê vir die president, asseblief, hier moet jy 'n stop voor hierdie saak sit, want ons het ander goed wat belangriker is. Hospitale het nie bloeddrukmasjien nie, hospitale het nie linne nie, hospitale het nie skoonmaakapparaat nie, hospitaal kan nie bekostig om die muise en die rotte uit die saal uit te hou. Hospitale kan nie eens bekostig vir ordentlike kos nie. Hospitale kan nie eens sorg vir die herstel van dit wat in die sale nodig is nie. Maar hulle kan hier 'n 650 miljoen rand se tender toeken wat amper 240 miljoen duurder is as die tweede naaste tender. Right. Hoe op moeder aarde kan 'n mens dit eers beskryf? Ek wil nou sê vleit my stories uit. Ek gaan nie meer daaroor praat nie. Want as dit tipies is van Namibië, dan wil ek nie weet wat wag vir ons die jaar nie. Dirk, luta continua. There's more in terms of this. The Namibian is reporting today, Tuesday, the 24th of January. There is a scramble over a new billion dollar tender for medicine. Right. So the Central Procurement Board, which is the CPBN, is currently evaluating another state contract estimated at over 5 billion Namibia dollars to supply the Ministry of Health and Social Services. This tender, this tender is separate from the controversial contracts worth 2.8 billion, which were awarded 2 weeks ago and dominated by the businessman Chapwa Kanyama and his close associates, amid the ongoing public outcry over the alleged inflated tenders awarded by the Procurement Board. On the 11th of January, another key battle for state contracts is unfolding around another tender which is already being linked to alleged rigging. Let's take this story, okay, and just take that in relation to the story that is just below this one. And InfoStream is a promotional platform, but we need to also just mention this, that the Namibian is reporting that government keeps special executive directors beyond the age of 60. Here we go. Yes. So these officials, largely President Hage Geingob allies, include Secretary of Cabinet George Simata, Chief of the Namibian Defence Force Martin Pinas, Home Affairs Executive Director Etienne Maritz, and Anti-Corruption Commission ACC Executive Director Tilvius Shilongo. How does this, all of this, together with the tenders, now people staying over the age of 60 in top-notch government positions, are these people not just being kept there because of the presidential election in 2024? Ja, ek weet nie, ek wil I'm just asking. Ja, ek dink InfoStream. Something is happening here. Ja, ons kyk wat die koerante sê, so ek sê ek en Kaufeee het besluit ons gaan nie 'n politieke forum word nie. Ons gaan ook nie betrokke raak by die stryd wat daar is nie. So ja, julle kan dit gerus gaan lees. Dan is daar natuurlik ander goeie nuus. Lithium myn op Kaapstad is baie naby aan werklikheid. Australiese maatskappy wat die ondergronding daar doen, wat sê luister, wel hulle so 12 miljoen ton wat hulle daar wil verwerk. En hulle sê dit is die alles loop baie goed. Die maatskappy se begroting, luister hierna, is so, hulle het gesê hulle het so 1.1 miljard begroot vir die hele ontwikkeling van hierdie myn. En die lithium lê baie vlak. Dis nie 'n diep myn wat gedelf moet word nie. Die konsentraataanleg sal soort van saam met geïntegreerde ander mynbou develop word, ontwikkel word. En hulle beplan om indien nie die einde van hierdie jaar nie vroeg af te skop met hierdie ontwikkeling. Dis goed vir werksontwikkeling daar in Kaapstad, geleenthede en so meer. Dit is wonderlik om te sien dat maatskappye wel oordeelkundig en met die nodige bekwaamheid en kundigheid wel Namibië ondersteun in terme van sy mynbou en die ontwikkeling. So ek dink ons gaan dit bietjie dop en kyk wat word van die lithium myn en die ontwikkeling, maar 'n pragtige artikel daaroor. Gaan lees bietjie. Hartseer nuus, ons het verlede jaar ook gepraat oor tienerjarige meisies wat verkragt word en of wat verwagtend is. Weer 'n storie van 'n leerling wat op die ouderdom van 13 geboorte skenk aan 'n baba. Sy was redelik geskok toe sy besef sy swanger en sy sê haar vriend of boyfriend is 'n skaapwagter. Maar in elk geval dis nog 'n storie op die koerante vandag. Ek het 'n paar daar's 'n paar ander goed waarna ons kan kyk. Een van die goed wat my opgeval het en dit gaan oor die wyn
uitvoere van wyn in Suid-Afrika wat baie af is. Dit is soort van 'n volume van 368 miljoen liter wyn is uitgevoer in 2022. Maar dit is 20 miljoen minder as in 2021. En daar word nou verskillende goed word nou hier beskryf. Een van die redes is dat in Duitsland, China en Duitsland, veral China het gesê hulle begin met 'n drink local campaign. Okay. Dit lyk my in Duitsland ook. So hulle wil nie meer wyne invoer nie. Die ander probleem is dat die balkuitvoer van wyne is gisterand in die hawes in Kaapstad as gevolg van beerdkrag. Dit lê daar en dit kan nie vinnig genoeg uitgevoer word nie. So op hierdie stadium is hierdie maatskappy WOSA, soos WOSA, is besig om te kyk wat kan hulle doen om die wynuitvoere bietjie te stimuleer. Maar soos ek sê, een van die grootste dinge is byvoorbeeld Duitsland en China het gesê geen invoere meer nie. Die Duitsers sê drink local. En ons gaan nie meer wyn. Are they trying to protect, well, not trying to, they're protecting their local market. So in other words, what happens, import, export, the moment that you import so much, your local market is suffering because of that. Ek dink so, dis presies wat hulle sê. Dan, baie geluk aan New Paints, hulle het 'n pragtige prestasie, hulle het hierdie jaar hulle groot feesvieringe, ek dink dit is hulle 70 jaar bestaansvieringe, met pragtige resultate van verlede jaar 2022. Ons sê vir Victor Boshoff, baie geluk vir jou en jou span, ook 'n baie mooi artikel, pragtige foto daar, gaan lees bietjie meer oor die New Paints se prestasie. Ons gaan bietjie kyk of ons nie dalk hier kan kry met ons te kom gesels. Ja. Goed, Kaufeee, wie sê hallo al karnemelk? Nee, ek gaan nou. Beskuit. Ek gaan absoluut nou. Terwyl jy vir sê wie sê ons al. Alrenay Hamman sê Hannes, jy kan kleiner rappies vat, dis alles jou nou. Dankie. Ek moet dit ongelukkig met Dirk deel. Dankie julle. Ja. Wie's nog daar? Wie sê andersins? Pierre Souden sê geluk met die los van die rook. Dit is natuurlik gemik na jou toe, Dirk. Dankie Pierre. Nee, hoe lyk Walvis Baai vanoggend? Ja, hoe lyk Walvis Baai? Karretjies van Henties Baai is ook op vanoggend. Hallo karretjies. Thea Skutte. Sy vra waar's Kittykat? Ou Mika, nee, sy is hier so. Sy kom sê vir ons altyd môre. Ek dink Dirkas kan optel daarso, ons sal by mense daar nogal baie geniet. Kom, Mika. Sonskyn in die baai, sê Pierre, so dit is in Walvis Baai. En dan Mark Mücke van Otjiwarongo. Guten Morgen, lieber Mark, schön dich zu haben. Marie Ferreira sê hallo, liewe Ditkie. Hallo. Ken jy vir Marie? Marie. O, Marie Ferreira. Ja, is dit Marie of Marie? Ja, Marie Ferreira. Is altyd. Is my liefste niggie. Aha. En daarvan die buitewyke van Johannesburg. Tussen Johannesburg en Pretoria. Ek weet ook eintlik nie meer hoe daai dorp werk nie. My jare was in 2 verskillende stede, nou is dit al 1. Marie, goed om by jou te hoor. Dis nou 'n wonderlike verrassing. Dat sê. Jou en al die Ferreira families baie welkom hier by ons show. En maak seker julle kyk elke dag en laat weet vir ons wat gaan aan in julle wêreld. Ek sien jy en Maans toer die hele Suid-Afrika vol. Jy kan gerus vir ons so elke dag of een keer 'n week sê dis 'n pragtige plek, dis 'n mooi plek, soos wat julle kuier waar julle kuier. Broodie beskuit. Heerlik. Wat is dit die gesondheidspakket? Ek gaan daarvan bestel. He's changed his way. He's turned a new page. Okay, so Maya, baie dankie vir die lekker beskuit wat jy hierso vir ons gebring het. Maya Kotse, die van julle wat beskuit soek, daar is natuurlik karringmelk beskuit. Dit lyk dan so. Here we go. Met nogal 'n mooi klein dingetjie hierso, 1 kilogram vir 120 Namibiese dollar. Dis die karringmelk beskuit. Stuur in julle orders en dan het ons natuurlik nog ook die gesondheidsbeskuit ook nog. Selfde prys, 130 dink ek. So it doesn't really matter. Maar ek gaan definitief karringmelk of gesondheidsbeskuit. Ek wil nou sê, order your beskuit. Moenie slaap nie. Ja. Anders dan gaan ek albei vat. Miskien home economies. You'll be surprised what people can prepare in their own kitchens. Nee, ek weet. Support local, né? Onthou nou, kyk gou na hierdie advertensie. En dit is ons InfoStream Smalls en gepraat van local. As jy nou 'n lekker stokperd het en jy wil kom gesels daaroor, ons doen dit altyd op donderdag. Wat ons lekker saam gesels. Ons het verlede week met Ulrike gepraat oor daai pragtige sketse wat sy doen. En die een wat sy vir ons gedoen het
Vir my en Mona was absoluut wonderlik geweest. Yes. So Ulrike het hier by ons kom kuier en so jy kan ook lekker saamgesels as jy iets interessant het. Jy stuur net vir ons 'n boodskapie of jy bel ons, skakel ons op InfoStream Facebook, stuur jou boodskapie of jy kan natuurlik vir ons op 081 432 8233. Dis ons WhatsApp nommer. As hy 081 432 8233, ons sal daarna kyk. En dan kan jy by ons kom gesels enige tyd. Dan die ander uitnodiging wat nog steeds bly staan. Wanneer julle hier, ons saai hier uit die pragtige hier by Nico's, dis net lekker, is oop, is vars lug, ons geniet dit. Ek voel baie jammer vir die van julle wat in julle kantoortjie sit, agter rekenaars, miskien met ligreëling aan. En so meer, jy kan, as jy 'n bietjie vars lug wil hê, kan jy by ons kom kuier. Julle is altyd baie welkom. Yes. So, Kaufeee, ek gaan gou, onthou net môre is motoring Wednesday. Right. Ons gaan kyk of ons vir die karavaanmanne in die hande kan kry. Okay. En maar ek sal later vir julle dalk meer inligting gee daaroor, ons wag net vir terugvoer. Interessante storie dat karavaan kuier in Namibia lyk my is besig om te ontwikkel. Nie net kamp nie. Maar ons sal kyk of ons vir Grampie in die hande kan kry van bushwhackers. Dat hy bietjie kom gesels oor karavane in Namibia, maar dis nou môre se storie. Dit is hoe ons advertensie lyk vir Motoring Wednesday. InfoStream Namibia takes you on a whole new journey by car, motorcycle, or lorry. A journey of intrigue ideas from A to B, or even C and D. Motoring on InfoStream Namibia, a whole new world, a whole new journey. Keep your motor running. Head on down the highway. InfoStream Namibia Motoring. Everything you need to know about Namibia's motoring industry. Dan is ons terug. We're back. Pragtige Gitta by ons. Yes. Baie lekker om hier te wees. Like I said earlier, one of my favorite interviewees is Gitta. Kyk, Gitta, ons het nou, iemand sê gister op die show, sê hulle, o, jy het pragtige groen, want ek kyk altyd na ons show na die tyd. Okay. Vir ons kykers daar buite. En sê een van die kykers, o, dit lyk pragtig, jy het so groenigheid agterin. Ek het die bome nader geskuif. Want ons skuif so elke keer Vrydag kuier ons daar. Dan is lekker vuurtjie daar, jy 'n bietjie na show gaan kyk. Okay. Dis ook op YouTube. As ons hier klaar is, vat ons die Facebook show en dan sit ons op YouTube. So al ons episode sit daar. Gitta van Hospitality Association of Namibia, jy kan ook jou geselsie vandag op julle Facebook page sit. Jy kan dit gaan share daar met almal. Baie welkom. Ek weet jy was baie besig verlede week. Eerste vraag aan jou. Het jy goed gerus Desember en hoe voel jy vandag vir die nuwe jaar? Baie uitgerus. Hierdie Desember was ons baie stressless. Ons het niks gehad van die Omicrons en die nuwe variante. Oh yes. Wou sy kop uitsteek en toe maak ons dit heeltemal dood. Dis die eerste keer in 2-3 jaar wat ons nou nie sukkel met mag ons nou inkom en wat is die regulasies en so aan. So ek het baie lekker gerus. Dit was langs ons kuslyn. Pragtigste weer. Ek weet nie of ons ooit in daai tyd van die jaar so lekker weer gehad het soos hierdie jaar. Ja. Right. Kom So we've got Mika the cat. Everybody's Mika's- asking. Ja, Mika kuier by ons. Yes. Hallo Mika. Bye, Mika. Sy is nie een vir rusks nie, het ek gesien. No. Nee, I don't Mika, think- nee. Mika het wel net 'n plekkie om te slaap. So jy sê jy het lekker by die kus kuier, die familie saam. Met die familie en al die vriende gekuier, maar ook bietjie my ore uitgeleen na ons nywerheid, want ek moet dit is my passie. En ek is baie bly om te sê dat ons een van die beste seisoene, nie net in die afgelope 2-3 jaar, want dit is maklik, Ja. maar van die ouens ons wat op het beweer, dis die beste seisoen in 8 jaar. Regtig. Mense wat langer kom kuier het, mense wat meer spandeer het, hulle sê daar was nie gespelery of wat kos die bier en wat kos die drankie en wat kos die kos. So dit lyk vir my Namibiërs en die buitelanders en daar was 'n klomp van hulle ook daar Ja. vir ons baie verrassend was. Hulle was almal gereed om hulself te bederf en die tyd te geniet. So dit is vir my so verfrissend om te sien dat mense nou weer normaal begin dink en hulself ook wil geniet, want ek meen dis wat ons as mense ons verdien. En dan maar weer, jy weet. Is dit so, want ek het nou verskeie mense gehoor dit oorvertel en vertel met groot genoegdoening, is dit lyk vir my asof daar amper meer Suid-Afrikaners in Namibia kom besoek het. Verskillende plekke, nie net by die kus nie doodgewoon net Henties Baai nie, maar op verskillende ander plekke. Ek praat ook van die noordooste van die land. Dis asof hulle Namibia herontdek het. Hoe het jy dit ervaar?
Dit is eintlik interessant dat jy dit noem, want ek het nou verlede week, soos jy sê, ek was baie besig. Hulle wil ons altyd die syfers sê en ek het verlede week gesit en die syfers bymekaar gesit en met mense beding oor die opkomst van die industrie. Ja. Van die mense, ja, daar was klomp as mense nou kyk, die Namibiese die algehele besoekers in ons plekke wat so 'n bietjie laer as verlede jaar, maar dit is natuurlik want nou is die grense mos waarwyd ook. Ja, ja. Die 10% Suid-Afrikaners wat ons in ons syfers toon, is net 'n fraksie van die Suid-Afrikaners wat in is. En die probleem lê daarin dat ons syfers saam met tourism levies ingedien word. Ja. En Suid-Afrikaners kom kamp hierso. Hulle het hulle karavanes soos jy nou van gepraat het, hulle trailers en hulle kom kampeer hierso of hulle katsang langs die kus en hulle word nie getel as hulle by die kampeerplek kom bly nie. Een van my lodges bo in Zambezi het vir my gesê dat kan ons nie daarin werk nie want daar's baie meer Afrikaners, Suid-Afrikaners as die 10% wat ons syfers nou wys. En hulle wil langer bly en hulle kuier lekker by ons en wat ook interessant is, Suid-Afrikaners en ook nie net hulle nie, ek hoor van baie Duitsers en mense van Switserland dat hier kom huis koop. It is volop. We noticed this trend. We spoke about it the other day. There are two couples that I personally am aware of who are traveling from Germany over to Namibia in the December period, make it November, December, January period, only because of the climate. And obviously we've got some energy issues in Europe and all that kind of stuff. Are we seeing a more international trend in terms of, I'm talking now European trend, in relation to any other trend, make it South Africa or Botswanians that are coming to visit? Are we still very reliant, not reliant, is there a big European trend? That's the has question. always been 50% of our market is still from Central Europe. The DACH, that's the abbreviation for Germany, Austria and Switzerland, they still make out a big portion of our tourism, leisure travel, I should say. And yes, our seasonality is sort of ebbing out. So we know that, and people asked me yesterday, but we saw that your accommodation occupancies decreased from November till December. And that's obvious because November is the end of our high season. The usual commercial high tourism leisure season, it runs from July till November. But it was really, really encouraging to see how many Europeans actually stayed. And some of the hotels actually got a call from some of the people, hey, we're arriving tomorrow, we got a good plane ticket, please book us. Swakopmund apparently was full between the 23rd of December and the 7th of January. There was not a place for a mouse, not even at bungalows, which is very encouraging to see. So yes, the trend is changing. Many of the Europeans, and that's what we were hoping for, that the energy crisis that they are experiencing would make them actually even more eager to come and see what the beautiful Southern Hemisphere has to offer in terms of weather and the freedom. Yes. And it seems to be that our freedom in terms of the quality of life that we live, and you mentioned that, sitting in the sun, open space, no air conditioning, it's really the quality of life that everybody is now yearning for. And that's what is making the rounds. We've got a couple of challenges coming up. So obviously, we are as free as access to Namibia can make us in terms of accessibility to the many tourists that want to come here. There is huge demand for Namibia. Are there certain... Gesê as julle, ek moet net so gou daai kamera bietjie verander terwyl julle twee praat. Do we see certain hiccups in terms of, okay, you are representing the Hospitality Association, but do we see, are there still operational post-COVID issues? For example, let's say car rentals, or booking services into certain, let's say, guest houses or hotels, or are we back on track where we're supposed to be? We would like to be back on track, but we have to be realistic. The last 2 years have been a huge strain financially on all of tourism operations. Yes. You mentioned car rentals, and they had to let go of 3/4 of their fleet and are now trying to catch up and restock. I spoke to some of the economics experts yesterday, and they said the banks are indicating that a lot of the credit that is being taken is for the restocking of our fleet back to the 8,000, 8,500, and even more, because self-drive has picked up, and we need those cars to be put on the road. So in other words, into self-drive? Into self-drive, and the equipped vehicles that people now also like. Right. In terms of accommodation, I've also been told that we're not up to scratch 100%.
10% when it comes to maintenance and refurbishment. Obviously, there is still a very cash-strapped situation in our industry. People have tried to make up for the losses and open up their rooms and open up their doors and open up their restaurants, but they haven't had the cash to actually refurbish like they usually did every year or 2 years, that the curtains were changed and the linen was changed and the crockery was changed. And yeah, there have been some complaints about service levels as well, because we could not get stock up, and that's not a Namibian problem only. The whole world is somehow run out of quality, qualified, passionate people to work in the service industry, and that's the topic for Han for this year. We need to make sure that we get people back into the industry. And Dirk, remember the other day when we spoke to Chef Terry from the Silver Spoon Academy. And we are reiterating this. If you hear what Gitta is saying, is that there are huge employment opportunities in the hospitality trade. Kyk wat gebeur het is met die 2 jaar van COVID. Baie van hierdie plekke het nie 'n keuse gehad nie. Hulle moes mense laat gaan. Hulle moes hulle staf kleiner maak en hulle het net die core gehou. Ja. Maar toe nou verlede jaar moes hulle heraanstel. Maar onthou nou, daai mense moet weer opgelei word. So daar's so 'n geweldige agterstand in terme van die dienslewering en die kwaliteit daarvan. Want ek dink in die hospitality assosiasie in wêreld is die goue woord is kontinuïteit. As jy kwaliteit diens lewer vandag, moet dit wees, hulle praat van throughput in Engels. En dit beteken, dit wat jy vandag doen, moet jy kan oordra vir môre, maar dit wat jy môre doen, moet jy kan deurvoer ad infinitum. En dit is kwaliteit diens. En dit is 'n ding wat in Namibië kort. Daar is 'n tekort aan kwaliteit diens op verskillende vlakke. En dit begin by die douane. Sommige waar hier oor die grenspos gaan. En dis wat ek wil sê, die kwaliteit diens of die vernuf wat ons in die toerismebedryf soek is maar kliëntediens, is quality service, en dit het jy ook by douane nodig, jy het dit by banke nodig, jy eintlik in al die aktiwiteite. The authorities. So die mense wat ons gehad het, die topvlak bestuurders en supervisors, hulle het almal gegaan na waar dit minder dicey was, minder volatile. Kyk, toerisme het ons eintlik gesluit vir amper 2 jaar. En hulle is bang dat dit weer gebeur, so hulle is nie geneig om nou terug te kom. En ek moet erken, en dis een van die oulike quotes wat ons gehad het destyds by ons AGM, waar ons nou besluit het, ons praat hierdie jaar oor skills development, skills upskilling our people, stopping the brain drain from Namibia. We want all the young people back to help us build this country again, and we can only do that as a team. And I said, well, tourism doesn't pay all that well. You know, we pay in sunsets. It's nice to work in the industry because you're always surrounded by the beautiful sceneries and get to meet new people, and it's a very interesting and very, exciting work environment. But people always look at the dollar and cents indicators, and that's what. Yeah, there's got to be economy in it. Otherwise, what's the point? Die kinders wil nie, die jong mense wil nie in Namibië bly nie, want hulle sê dood eenvoudig, jy weet, dis 'n aftreeoord wat wil ons daar doen. En ek praat vir my eie kinders, jy weet. Maar dinge is besig om te verander, want ek hoor dat baie van die mense, kyk, ons het mos daai nomad visa nou ook begin, so baie mense besef nou, daar is kwaliteit daaraan en daar's waarde daaraan om in 'n plek te lewe waar jy bietjie meer vryheid het, waar die natuur nog skoon is, waar daar nie 'n klomp mense is nie, waar daar nie so baie druk geplaas word op mense om na die riglyne te volg. So ek dink daar is 'n swaai in terme van jong mense wat wel die vryheid wil geniet. Geld is nie meer alles nie, maar vir toerisme het ons mense met passie nodig, mense wat wil werk, wat iets wil bereik, en ons moet almal instem dat ons vir Namibia wil vorentoe bring. So dit help nie met skraak die eie land af nie en ons gaan op social media en praat sleg oor dinge wat gebeur. Kyk liewer hoe jy dit kan verbeter as wat jy dit afkraak. Hoekom betaal toerisme so swak? As jy kyk na gasthuise en hotelle en selfs jong mense wat op plase werk, by lodges werk. Hulle hou eenvoudig nie, hulle bly eenvoudig nie, want die geld wat hulle kry kan hulle nie regtig meer 'n lewe van maak nie. En wat ek 'n probleem vind is dat baie van die eienaars sê, ja, maar jy weet, jy kry nou miskien R4.000 'n maand of R5.000 'n maand. Nou ek weet nie wie kan daarop leef nie, maar dan word daar vir die jong mense gesê, maar onthou net, jy het 'n kwaliteit van lewe. Is dit nie maar 'n papverskoning nie? Ek vond dat die verskoning is, mense moet kyk na wat dit kos om so 'n bedryf aan die gang te hou. Ja. Ons het een keer 'n berekening gedoen, nou salarisse was so iets 23-24%
die payroll of van die operational costs van 'n bedryf. Om 'n hotel of 'n lodge of gasteplaas in die been te sit, veg baie finansiële krag. Ek verstaan dit, ja. En Ja. dit begin met die petrolprys wat al ewig begin opgaan. Okay, dit het Ja. nou afgekom so ons Ja. sig 'n bietjie van 'n Didn't that just create a little bit of instability for all of us during 2022? I mean, we all went into 2022 with all these new, hopeful, motivational aspirations, and then all of a sudden the energy price just was everywhere. And that affects tourism because tourism is a mobile industry. So Yes. everything that you do, whether you have to transport goods and services to Sure. the outlying areas to promote or to be actually to service the industry, or the tour guides and the tour operators that need to transport people around, the fuel prices always affect our industry, but that also affects all the commodities. And unfortunately, previously we were talking about promoting local and not importing from. Yeah. We're still reliant to large an extent on produce from South Africa. Okay. In Team Namibia, we've been talking about producing local, promoting local. So the UNIs should actually look at the 9, 10, 11 winemakers that we have in Namibia and see whether we can't start drinking local wines as well. I Yeah. know it's a taste that needs to be acquired, and yes, they are more expensive than the bulk production of the big established wineries in South Africa, but there's always an opportunity to start something. So Ek hoor- start producing and ja. promoting local, like the caramel beskuit wat hier op die tafel is. Ja. En weet jy wat, ek het vandag gesien ook in die koerant 'n pragtige artikel met groot foto's van die groentebedryf in Namibia. Ek dink bitter min mense weet hoe groot en hoe sterk die groentebedryf in Namibia is. En ek sien die artikel verwys ook na selfhelpprojekte. Dat hoe meer mense bewus raak, soos skole, soos klein gemeenskappe, hoe meer hulle bewus raak van die feit dat dit hulle kan help om 'n bestaan te voer. Yes. Hoe beter is dit? En dis asof dit nog nie ingesink het nie. Maar Gitta, julle praat nou van brandstofpryse wat baie duur was. Dit het nie mense gestop om te toer nie. Want ek sê vir jou sê, dis 'n stelling wat ek maak en jy kan vir my sê of ek reg is of nie. Dis die meeste overlanders en voertuighuur wat ek in my lewe nog gesien het, was einde verlede jaar in Desember. En ongeag die brandstofprys, het dit nie mense afgesit om karre te huur en te toer nie. Suid-Afrikaners gestop om Namibië toe te kom nie. Dit het doeteenvoudig nie 'n verskil gemaak nie. Dis wat ek ook gesien het, die mense was eintlik uitgeronge om vir 'n slag weer 'n normale vakansie te kom hou. So Ja. dis wat ek gesê het, die mense het ook nie gespeel om pryse te betaal Nee. vir 'n stuk steak en 'n lekker bier Ja. daarbey of 'n Ja. glasie wyn. En dit is vir my mooi want dit lyk vir my die mensdom het weer besluit ons moet uitkom. kom eers en dan die res van ons probleme. Gitta, I've got a question in terms of hospitality. Do you guys get statistics in terms of, make it perhaps bed occupancy or whatever it might be, that there are certain areas in Namibia that are more favorable for tourists rather than others? I'll give you an example. Let's take, we would see a rise in statistics for the Kaufeee rather than for Damaraland or for Kaukuland or perhaps Etosha or something like that. Is there a specific attraction that is currently sticking out its head? Well, the national statistics that we produce, I get my reports from all the Mahan members that supply me with their bed and occupancies, and they are all over Namibia. Okay. And we do sort of make a distinction between the coastal area and then the northwest, the central areas and the south. Right. And it looks as though obviously the coast and the northern parts, and it's got to do with our coastlines, Swakopmund being very a must-see on Sure. everybody's itinerary. And interestingly enough, we saw quite a number of people from Zambia, Botswana, and less so, but also from Zimbabwe here this year. Really? It's very interesting. As Namibia, we joined Africa's Eden, which is a group of private sector marketing stakeholder initiatives that came together to market this part of Africa as a unit. So Yes. Africa's Eden includes Namibia and all its deserts and the landscapes and the Atlantic Ocean. And then Botswana, Zambia and Zimbabwe, all landlocked, that are very keen, and they almost make the Atlantic Ocean their own now as part of the Africa's Eden. And they've come to see what it has in terms of... Are we going to see something like the Southern African Union, like we've got the European Union, free travel in terms of SADC? Or is there any talk in terms of that, in terms of the tourism industry making the entire region, not only Namibia, more easily accessible for us Southern
Africans? We've got that the SADC community, remember in the old days we used to have Retosa, and the whole Retosa, that is the Regional Tourism Association of Southern Africa, that found a silent death but is now being resuscitated. So there is a SADC Tourism Business Council that has set itself up. Actually, the Vice Chairman of FINATA is currently also on that board. So there is talk about a Southern African regional travel promotion. But the idea of Africa Eden is, we all know that Big Brother down South Africa has all the means and all the millions to spend on very aggressive marketing, which we here in Namibia, although it's in the strategic plans that we have, we simply don't have the financial means to do the aggressive marketing that South Africa does. Yep. So in the attempt to link up with Africa's Eden, Botswana, Namibia and Zimbabwe, we actually formed a group to say, let's do our marketing as a unit together, and then we borrow the strengths from one another. Actually, some of our companies are right now on their way to Atlanta, Georgia in America to join Africa's Eden on the first American Roadshow. And those kind of activities will also continue in future. In November, December, we had a sort of a travel show by Africa Eden in Kasane in Botswana. The first one was in Livingston, or in Bigford, I should say. The next one will be in Livingston, and in 2024 we want to have the Africa Eden trade fair here in Namibia, just to show the world that we work as one. Transfrontier tourism is a big deal here in Southern Africa. We know that Kaza, the biggest conservation area, the unified Kaza Park, combines all the 4 countries, including Angola. There's also a move by some individuals in Angola to actually kickstart Angolan tourism, which is very exciting for us as well. Obviously, it becomes competition to us as well, but we should make that, we should, enhance that kind of inter-regional trade, because it enables people to actually see more countries in one when they come to our area. Gitta, I want to make a statement, and also with that a question. Last year, the Hospitality Association, I'm referring here to guest houses, hotels and so forth, were not as favorable as camping. And more people hired overlander vehicles, and camping was high on the list. So much so that a lot of people had to show people away from camping and say, I don't have sites. I simply do not have sites available. And it was like the biggest option. People's first option was to go and camp on adventure trips and not staying in guest houses and hotels as expected. Why are those places, lodges, hotels and guest houses, so expensive to Namibians? Why do we not get preferential rates? Because in the COVID time, we had numerous campaigns. Come Namibians, come, we're going to give you to a special rate. Then it was good enough. But when things are going well, Namibians have to pay exorbitant fees, and I don't blame them that Namibians go camping and South Africans go camping. Why this unreal price? Dick, you are right to a certain extent. Obviously, during COVID, there were special decisions made because the situation was extremely special as well. Yeah, right. To call it nothing else. Multi-lawn solutions, lawn care done right. The cost of operations is what it is, and some of the rates that were given during COVID time were actually below cost. So that's part of the financial strain that our industry is still sitting with. That the operational costs weren't covered by the income that was made from the half and even less pricing. Unfortunately, Namibia has an infrastructure that was targeted at the time and built and developed towards a certain market that is willing to pay. And I know, and I heard it myself while I was at the Kasane trade fair in November, December, that some of the Americans were amazed at the diversity that Namibia offers and the kind of infrastructure that we have. They weren't aware because our marketing hasn't been so strong. And the one lady said, but you will have problem accessing the American market because your rates are too low. So Too low? Too low. Say that Okay. again. Sorry, Yeah, I need to get this, For a understand certain this. market and the quality of service and the infrastructure that some of our places have are Yes. rated much, much higher in terms of the cost for such a place in the American market. So Namibians are spoiled that we have the most beautiful lodges that are equipped to a certain level that would warrant a good price. But I have to give credit to those lodges that have these beautiful, infrastructure lodges and beautiful settings and makeup. They've all also opted to
offer an alternative in terms of camping and glamping. Glamping is a new word. Yeah. And we as Namibians, first of all, we like the outdoors, so glamping is actually preferable to us. But they also made these alternatives, but the operational costs of these invested beautiful properties that most of them were developed by on bank loans. They need to be repaid, and it's just cost sure. And in overseas or investors from all over the world are investing in Namibia at a great rate, and it seems to be on the increase. Why is the camping part of things? I've got a lodge and I've got a beautiful campsite, but the campsite does not belong to, if I can use the word belong, word nie onder die haanvaandel geskeer nie. Hoe is dit dat die camp ouens, as ek dit reg het, of die campsites dink ek is nog steeds onder TASA, maar my lodge val onder haan. Hoekom kan julle nie die camp gedeelte ook onder haan kry nie? Ja, hulle is onder haan. Ek dink die reël is en die mense hoef nie bang te wees nie, want ja, nee, ek vra eintlik met tongue in cheek op hierdie stadium. Campsites, as dit deel is van een van hierdie motorized camps, die mobile camps, dan is dit miskien deel van TASA, maar die campsites is soort van altyd 'n onderdeel van jou akkommodasie. En volgens die reël van NTB moet elke tourism-related business registreer. So as hulle nou 'n lodge het en hulle het 'n campsite, dan moet hulle dit weer registreer. En dis wat hulle gewoonlik nie by uitkom nie. Dis nie so ernstig nie, want hulle hoef nie eens levies te betaal daarop nie. En miskien is dit om die rede dat hulle dit nie eintlik hoef registreer nie, dat hulle dit... Ja, nee, ek vra, ek sê want julle doen so ontsettend 'n goeie job. En ek sê nie TASA doen dit nie, maar dit was net altyd vir interessant om te dink, toe ek waargeneem het by Wild Dog Safaris, is dat ons met die trokke uitgaan met tente. Jy weet, maar ons sit, ek was self op die direksie van TASA gewees. Ons sit onder TASA se hoed en nie onder Hans nie, maar die eienaars van die plek, die een boord en die een boord en die ander ene. We've got to remember as well that there are some people partaking in this conversation. And we've got our very dear friend Joop Nel, who's an avid camper, overlander, all that kind of stuff. So, and he's just throwing his little 5 cents into the pot here. And he says, it's not an excuse, sorry. I think he's referring to you in terms of the comments that you've just made, which I totally understand. I'm taking a different perspective of it, that there, in terms of an international market where we go out and we market or advertise, and then people saying, okay, but no, this is not good enough because it's not expensive enough, if you like. He says, rates too low. Wat 'n salaris kry julle? Ek kan nie eens $1,000 'n nag betaal nie, never mind 5,000. Would it be fair in saying that there is a tourism market in Namibia that is specifically dedicated to a currency which is way more than the Namibian dollar? For example, the US dollar, the pound, the euro, and saying, look, I've got a lodge or I've got a hospitality business in Namibia, but I'm directing it at another currency. Well, Namibia is one of the few countries in Southern Africa that doesn't quote in US dollars. Botswana doesn't. When the exchange rate went haywire again last year, and it's going even worse now, many of our properties actually said, shouldn't we start quoting in US dollars because we seem to be losing out? And we had discussions with Bank of Namibia. Now, we can, because if you target a US or a UK market, and I believe that both those markets have risen. If you look at the Hunt stats, we see a very healthy increase. It's from a low level. I mean, when we talk about 30% coming from Central Europe, it's about 3% from the US market and a bit more than from the UK market, but it's growing. Some say it's thanks to Mr. Hamilton. Okay. But yes, our main huge leisure tourism market is geared towards the international market, and that's how they develop themselves. But I have to give credit to our industry because we are one of the most diverse industry when it comes to the offerings. We do offer. En Joop, ek is saam met jou, ek kan ook nie R5,000 'n nag bekostig nie, want ek is ook 'n salaristrekker. But we do have the option for those people that don't want to stay in those very expensive lodges that are there for a certain market, and we do have those people coming to Namibia. Yes. Then there are options to go elsewhere, and yes, I hear that there is a challenge now that the camping and the glamping that is more affordable and more popular seemingly is now running out of space, and that's a call to all those people to actually start developing more of those. And unfortunately, it's also so that people always look at
the very highly advertised properties, such as the very upmarket high-end lodges, and say, oh, Namibia is expensive, because they only see those kind of properties at those kind of rates. There's so much more in Namibia. I'll keep on telling the media, do yourself the favor, and also the Namibian out there, do yourself the favor, Google it a little bit, check on Google Maps what is available, and then approach those places and ask, listen, I am in Namibia and I want to travel next week, what have you got to offer? And I can bet my $10 that I've got spare that people would be inclined to say, listen here, yes, we've got ample space, so I'll offer you that at a special rate, and not at the rates that are advertised internationally. We cannot offer Namibian rates publicly on all social media, because then our international market will be upset. So what you're saying is, to the Namibian, let's say, local tourist, is just do a little bit more homework. Just go and find out where it is that you can stay at better rates, and those places would be available. Exactly, yeah. There we have it. Gitta, ek gaan nou nie praat oor service elemente nie, want ek dink daar was genoeg in die koerante geskryf oor mense, buitelanders, nie net Suid-Afrikaners nie, buitelanders wat geskryf het oor hoe absoluut hulle geskok was oor die kwaliteit van plekke soos ons nasionale parke. Daar's groot koerantopskrifte wat gesê het dat NWR gaan nou weer miljoene spandeer. Hulle het net nou die dag miljoene spandeer en nou gaan hulle weer miljoene spandeer. En ek wil nie in die detail ingaan nie, want ek dink die detail is in die eet van daai pudding, en baie van ons Namibiërs het dit nou al ervaar. Is dit nie tyd dat die privaat sektor saamstel en sê, luister, gee hierdie parke vir ons, gee hierdie lodges vir ons, laat ons kyk of ons 'n verskil kan maak nie. Want hulle kan daadwerklik 'n verskil maak. Hoekom is dit dat NWR so ek wil amper sê naastiglik vasklou aan hierdie plekke, intussen tyd gaan hulle tot niet? Kyk, heel aan die begin van onafhanklikheid was daar mos 'n push for access to national parks, en die eerste minister van toerisme destyds, die wyle meneer Bessing, het gesê, onthou, nasionale parke is 'n nasionale besit, dis 'n nasionale erfenis, en dit sal nooit in die privaat hande kan kom nie. Of die bestuur van daai Of die bestuur daarvan, maar dit is mos waar NWR gestig is, en NWR is 'n parastatal, is nie heeltemal state-owned nie. Die druk is daar, en die samewerking, NWR en TASA werk tans baie nou saam om te kyk wat hulle kan doen. Hulle is ook in gedrang wat finansiële knijplekke betref. Maar ons hoor daai klagtes, en dit is maar net so, en ek het self familie wat sê, ek hoor jou, daar's baie privaat lodges rondom die nasionale parke, maar ons wil in die park bly, ons wil in die aande 12 uur die middernag gaan sit by die watergat om daai, so NWR het daai bietjie van 'n voordeel wat hulle hierdie stadium lekker vir my op terugsit en uitrus. Miskien moet mens bietjie meer druk sit om seker te maak, en daar is goeie aantekeninge. Hulle het verlede jaar uitgereik na die nywerheid om te sê, please stakeholders, let's sit and talk about how to improve things. Maar ons weet mos, die privaat sektor en die regeringssektor, die wiele draai op 'n ander spoed. Ons moet dit regkry. Kaufeee, ons het nou ons mense wat saampraat, het ons nou afgeskeep koers. Nel does a thumbs up, so I think we've answered his question. And then obviously the question is that we have, should government place certain service deliveries, especially when it comes to tourism, national parks, that kind of stuff, should certain service deliveries not be placed into the private sector? I remember as a kid, when I was in Tsumeb and what, we went to the Tosha National Park, that, for example, Namatoni, Halali or Kakuyu, make it even the Hardap Dam and what is an Okanya, Großbarmen, that there were, for example, let's make it the restaurants, the pubs, the hospitality in terms of bedding and all that kind of stuff, housekeeping, what. Should government not just say, okay, private sector, why don't you come and assist us? Because we would then see a definite rise in service quality. Talk is there, I know, in the tourism recovery strategy that was sort of put out there last year. It hasn't been launched officially, but our Ministry of Environment, Forestry and Tourism has huge will to actually do something for tourism recovery and growth for tourism. Aggressive marketing is one of their key elements. Infrastructure development is one of them, service level training is one of them, and I do believe that there is talk within the realms. It hasn't yet reached a level where they actually sit down with the private sector to talk about how to improve productivity and improve on the image of Namibia. But it has always been sort of on the agenda
in terms of tourism development nationally. Yes. But NWR is a stakeholder, and that NWR has also got some responsibility towards the ministry to actually open up their books. And I must admit that just before COVID, NWR was in a position to actually say we are now making money, and service was picked up at some point in time. Sure. They really have tried. It always comes and goes with impetus. I mean, we see it in all spheres that sometimes service is up and sometimes it's down. People always have also, or they take the right to say, because it's government owned and my own tax money goes into the upkeep and the maintenance and the funding of these institutions, that we have the right to actually complain about it. But we should maybe engage, and that's what has been done, and it is a frustrating process, I know, talking to people and getting immediate action. So yes, the recent answer by NWR was, please, we've got our renovations plan, we're going to wait for budget and then we'll get the 16 millions or whatever the amount was for refurbishment. We have made it in the last couple of weeks, and it started in November already, and over the Christmas period it just hyped up. The basic maintenance, the attitude towards just fixing on a daily basis the bulbs and the leaking taps and those kind of things. That's somehow either a perception of people don't see it for the necessity of basic maintenance, and I think that's where it comes up. So I think there's just call for a strong leadership in supervisory maintenance kind of. Lack of care. Jy weet, 'n soort van ek kry my salaris, maar ek gee nie om nie. Miskien is dit iets wat mense hulle moet ondersoek en sê basies. Ja, kyk, en die vergelyking is al gedoen, en ek weet die ministerie het dit ook op 'n stadium gedoen waar hulle nou 'n vergelyking getrek het tussen die lodges net aan die periferie van die parke en die parke self. Dus kyk, luister, ons gaan na Lodge X toe en daar is alles beskikbaar. Ons gaan na een van die kampe in die park toe en daar is nie ys nie en daar is nie brood nie en daar is nie en daar is nie ding. En dis 'n general supervisory management issue. Ja, ek stem heeltemal. Gitta, that is why I just love talking to you, because you bring in these total other perspectives that we as media people, like journalists, streamers, whatever it is, we tend to forget specific issues and we tend to talk only out of the one corner. And I've got to be honest with you, thank you very much for being here today. You just bring a total different perspective to it all. Things to wonder about, isn't it, Dirk? Ja, heeltemal reg. Ons gaan vinnige breek vat, dan kom ons terug en dan wil ek graag by Gitta hoor wat is haar wense vir 2023, moenie weggaan nie. Quality Lawn Solutions, lawn care done right. It improves your lawn's growth and color. Quality Lawn Solutions, the better way to go. Only $95 for 15 square meters. To order, contact 081-713-6580. Thank you for choosing Quality Lawn Solutions. Dani. Goed, ons is terug. Gitta, ons tyd stap aan. Lekker hier so net na 11. Baie dankie vir die van julle wat saamkuier. Baie dankie vir julle wat 'n bydrae lewer. Ons gesels lekker op Dinsdag, gesels ons oor toerisme, omgewingsake en bewaring. Gitta, wat is jou wense? Jou wense persoonlik en aan Hans se wense vir 2023, en het julle enige groot planne wat jy nou vir ons so 'n bietjie insaag kan gee? Ja, wel, my wens is dat ons as Namibia saam sit soos ons nou hier sit en oor sake beding wat ons almal in belang het. Dis samentlik Namibia op die kaartspel as een van die mees gesogte, en ek dink ons is amper daar. As ons nou kyk na die syfers, is ons 80% na die normale vlak van 2019 en Hannes, jy sal onthou, 'n paar maande terug het ek gepraat van 2025 will be the level of recovery. Yeah, we had an interview, I think it was a year back or something like that, and you said, basically you made a promise. Seker 2 jaar gelede. I'll keep you at it. No? I'm working on it, and I'm working, the 2025. The goal of reaching normality by 2025 was sort of put there by the pessimist. Now, I'm an eternal optimist, and sometimes I'm being blamed to be really naive and blonde and blue-eyed, but I really think that we have worked towards a faster recovery. Now, we're 80% and more back. I had an interview with Eurowings Discover yesterday. They've also got interesting plans, not quite for the public yet, but very, very good for Namibia in terms of upping their game and to match what we try as Namibia to sell to the outside world. And that is that Namibia is a very, very special, we are an exclusive destination. We are not the mass market bulk tourism kind of free-for-all messing it up destination. We are special. We want to put ourselves out there as a pristine destination. We've got a very
fragile and pristine nature that we need to upkeep, and we as tourism industry actually live off the environment, which we need to protect as well, and that all costs money coming to the costing. But my wish is for all of us Namibians to take hands and really promote ourselves as one team and not shoot ourselves in the foot. Right. There are a lot of opportunities that we can do without having big institutions or big nudges or initiatives. Team Namibia, for instance, is all for promoting local, doing local. There are ideas of food festivals where we bring together everything. Right. From the rusk that you've got on the table here to the cheese makers, the winemakers, our cosmetics industry is amazing. Yes. Team Namibia is very keen to run these competitions where you as a shopper, you and me as a shopper, would go on a trolley race to find out how much of the local produced items we can find on retailers. And I know there's an issue that not all retailers actually stock or allow shelf space for local productions, and we're working on that as well with the Namibian Standards Institute. But there is so much good going for Namibia. The world is loving us. Right. We need to make sure that our image out there remains positive, remains favorable to what we in Namibia are trying to do. It's very discouraging to see some of these, and you started the program reading about, the very awful tender scams and things. We've got our own set of challenges. Exactly, and we've talked to authorities about it, said, if we want to build confidence and build partnership and build that kind of togetherness, we need to make sure that gets addressed immediately, like was addressed with other issues, so that we as a team, public and private sector, come together and really put Namibia on the map, because we hear it from the outside world. So many people say, you don't know how lucky you are to stay in Namibia. South Africans tell us, Europeans tell us, we should be lucky. We've got two major luxuries in Namibia, isn't it? And the one is time, and the other one is space. Space, exactly. Yeah. And then we've got the wonderful weather as well. I mean, look at Windhoek. Everybody says, are you going back to Windhoek, when I was still in Swakopmund? Right. And yes, we came here last weekend. It was very, very hot. But, the skies are open, and ever since we've had green, fresh air all the time. So we've got a lot of things going for Namibia, and we need to, pinpoint, and I like the way that you always pinpoint these opportunities that we have, and let the Namibians come together and build on these opportunities and make it work for all of us. Weet jy, dis net wonderlik, want dit is so dat Namibië in saap staan. Ons het nou 'n klomp goed gesien. Ons het onder andere verlede week het ons gesels oor die leeuwyfie wat by die kus by Torra Baai opgemerk is. En hulle doen navorsing en hoe die vissermanne gevra is om te help en seker te maak dat hulle uit die gebied beweeg of bewus is van die leeuwyfie. Ek sien in vandag se koerantartikels onder die toerisme gedeelte sê hulle dat die leeuwyfie, hulle trek haar en sy is nou weer besig om binneland toe te beweeg. Van die reënval. Ja, van die reënval, so sy trek nou binneland toe. Die ander interessante ding onder Agri Monitor is die feit dat baie boere gee om vir die land en die produksie van heuning. En hulle is baie bekommerd oor die heuning wat ingevoer word van Zambesi of van die Zambiese regering of van Zambia af en ook van China af. Want hulle sê dat die Zambiese heuning op hierdie daar's 'n bakterie in die heuning en dit kan 'n besmetting veroorsaak. Ons sit met 'n geveg teen die bestaan van bye in Namibië. En ons het 'n paar keer probeer om deur die NLI en ander belanghebbendes mense te kry oor die bye gemeenskap boere om bietjie te kom gesels. Want hulle het begin so 'n paar jaar gelede, seker al 4, 5 jaar, 6 jaar het hulle mense begin aanmoedig as 'n stokperdjie om bye korwe te bou op plotte. Om te kyk of hulle die bye boerdery, die bye wat sal mense sê gemeenskap weer te kan herontwikkel, want die bye is aan die uitsterf, wat natuurlik 'n groot probleem is vir die mense bestaan. Nie net vir bye nie, maar vir die mense bestaan. So lekker storie daaroor, maar wat ek daarmee wil sê is dat ons praat oor groente, ons praat oor bye, ons praat oor die natuurbewaring, ons praat oor die feit dat Namibia 'n aantreklike plek is waar mense kuier en daarmee saam die wonderlike droom dat 2023 vir ons iets besonders gaan inhou. En ons drome kan laat verwerk. Do you know that Gitta and I have a very special YouTube place that we go to when we want to find solace? Yeah. That is? And that is the Okakweo Waterhole live stream, isn't it? We spoke about that a while back. And it's Remember amazing that? to see how green it is now all of a sudden. Gitta, you won't believe how I get fixated. I almost on a daily basis. I just go into this live cam at Okakweo. Obviously, as a child, I grew up there, so I know the tree personally over there and all that kind of. But this is just so great to wake up in the mornings, put your TV on, and you can see Okakweo's waterhole. Weet jy wat se fiksasie ek het?
my grootste fiksasie en 'n klomp ouens saam met my. Ja. Ongelukkig Gitta, is jy nog nie deel daarvan nie, maar ons moet jou deel maak daarvan. En ek hoop dit begin vandag. My fixation and all the info streamers is to make sure that they watch InfoStream between 10 and 11 every day. Right. And more than that is to go and watch it after work. And then evenings when I got nothing to do, I go to YouTube and I watch all the other episodes of InfoStream. So that's my fixation. So ek nooi jou nou amptelik uit om te sê, my daily fixation is going to be, kom ons kyk InfoStream. Kom ons. Maar ek het vir jou uitdaging. Ek het vir jou uitdaging. Right. Voordat ons vir jou gaan kom baie sê. Is 'n vraag en 'n uitdaging. Kan InfoStream asseblief in die platform word vir jou beskikbaar gestel? Dis 'n aanbod van InfoStream. Kan InfoStream 'n platform word vir Haan waar mense, eienaars van lodges, gasthuise, julle lede, dat hulle gereeld kan kom kuier. Ons het Dinsdae hou ons uit altyd vir toerisme, vir omgewingsake en vir bewaring. Maar ek sou baie graag, want ek weet nie of julle so 'n sosiale media platform het nie wat live is, wat regstreeks is, met ander woorde jy kan sien al die kommentare wat inkom, wat dan daarna word die uitsending word dit gestoor op YouTube, dan bly dit daar. Yes. En waar ons hierdie platform skep met die infrastruktuur in die natuur, ons kan by lodges gaan kuier, ons kan by gasthuise gaan kuier. That's exactly what we want to do on Tuesdays, is to be in the establishments that are your members. So ek sê nou sommer vir jou eerlik en opreg, InfoStream, ek en Kaufeee bied dit aan vir Haan. Ja. En dat julle dit deel maak van julle beplanning, want ons is mobile genoeg om van sekere plekke, hotelle en lodges. Ek wil amper sê, en by julle goed. daai inligting sodat ek dit aan my lede kan uitsê, sodat Ek sal. teen daai mense wat altyd sê we don't know what is on offer, of ek sien net daar is altyd advertensies van die dierplekke, Yes. dat ons lede dan vir hierdie platform kan gebruik om te sê, hey, so ons het 'n campingsite, hoekom kom kuier ons nie? Exactly. Cool. So, nee, asseblief stuur my 'n link en so, en ek sal Ek sal. graag met my lede wil deel, sodat ons daai kommunikasie tussen die Jan publiek, Ja. Namibia is wat graag Namibia wil verken, en ek is baie bly vir die wat dit al gedoen het die afgelope 2 jaar, en die lys is nog groter as wat die uitvoering daarvan is, maar dat ons hulle kan saambring met ons gasteplaas eienaars en die lodge eienaars wat nou ook glamping en camping sites het, wat vir die Namibiërs perfek sal werk. Presies, en wat ons kan doen is ons kan dan sorg dat ons 'n klein soort van 'n agtergrondvideo maak van die plek, die infrastruktuur, so wanneer die eienaar of die bemarkingspersoon met ons gesels, kan ons dit speel, en dan vir die mense wys presies wat daar aangaan. Ja, advertensie, kommunikasie, dis mos... Ja. Ek moet vir jou hierso weer eens ook ietsie sê. Renay Botes is nou ook op die groep. Renay Botes is natuurlik 'n groot vriend van ons almal. Hy sê, hi Gitta, nice om jou te sien. Jy's maar net die beste in die industrie. So there you get it. Hoor die Kaufeee, het ons niemand van die Vrystaat vandag gehad, of was Ja, Suid-Afrika nie? Piet was op. Ons het natuurlik nou as gevolg van die topic en as gevolg van dat Gitta hier is en vir ons al hierdie wonderlike inligting gee. Daar's klomp mense wat natuurlik nou al gepraat het en so aan. Ja, ons gaan terug na die digital nomad visas. Ek het al die links vir almal ingeskryf, selfs die handlink vir julle gestuur en so aan. En ja, Mark Mukke het vir ons nou ook kontak gestuur. Hy sê in terme van die bye. Ja. Moet ons we should be in contact with Dita Radek from Otjiwarongo. Hy het vir my ook nou sopas die nommer gestuur. Okay, so we'll be in touch with Klein Dita storie van die Radek. bye, ons het so 10 jaar gelede, een van die handkongresse was om te promote local, ons het 10 jaar gelede al daarvan begin, en deel van die European Union se ontwikkelingsprogram was om local production op te sit. So ons het die heunemaker van Caprivi daar gehad, ons destyds Caprivi, Kalahari Silk, etc. En al ons hotelle het by daai heuningmaker van Zambezi hulle bestellings ingedien. En die man het daar gesit en gesê, oh nee, maar ek maak net 50 glase 'n jaar, ek kan nie meer bestel nie. So dis 'n bietjie van 'n probleem, maar ons wil producing local en the local production wil ons baie graag bevorder, want dit is ook baie lekker om vir die toeriste te sê, luister hier, die heuning wat jy eet is Namibies. Die wyn wat jy dink is Namibies, die weet ons is Namibies, die vleis is Namibies. Dis die hele belewing. Hulle kom nie net om te kyk op wat se lodges ons het nie. Hulle wil die hele belewenis is dit wat toerisme eintlik mooi maak. Correct. En as ons dit kan vir Namibiërs sien, dan is ons kop deur. Ja. Nee, goed, so baie dankie Gitta, baie dankie vir jou tyd. Onthou net ouens, julle kan saamgesels hierso, julle kan ook as julle wil kan julle natuurlik julle advertensies bring, dood eenvoudig net 'n poster. Saam met die poster kan ons dan 'n klein voicer doen, of jy kan vir ons sê dis wat ons moet lees.
Dis nou ons InfoStream Smalls wat ons een van die daarmee gaan begin. So julle is baie welkom om saam te gesels. Gitta, wat vir ons oorbly is, Kaufeee gaan gou vir ons kyk wat sê die weer. Whoa, the weather. Die weer van vandag. Should we be talking about the weather because it's just so Môre. nice, isn't it? Ja, die weer is so pragtig. En ek hoop jou jare is vir jou baie geseënd. Ek sal vir jou join met die gesondheids Wacht mag. een bietjie. I mag. think, Gitta, which one would you prefer? The gezondheidsras? Ek nou or met die the- gesondheids begin. Ja. Okay, dan net, ek dink dit kom van InfoStream Namibia af. Daar's Dan hy. gee ons vir jou Ai, sommer maar 1 ek sal dit deel met kilogram. julle want ons wil almal gesond bly. Nee, dit jou nou. So elke oggend gaan jy dink aan InfoStream Namibia. En asseblief doen as jy klaar is kan jy hierdie opname van Facebook kan jy gaan share op julle Yes, Facebook. and we'll send you the link and Yeah. all the other Yeah, the information links. that you might need. Okay, so we don't have the weather for tomorrow. We just have the weather for the rest of today. I think the Met Office is basically sitting outside looking at the sky. But in the meantime today, moderate up to heavy falls can still persist in the north and also in the central parts of Namibia. The interior today, partly cloudy and warm. Also in the Karas region and the Namib, elsewhere partly cloudy and hot, with isolated scattered thunder showers, but a few showers in the Omaheke region. Okay? The coast, partly cloudy and mild to warm. Karekkie Skarsens het gesê die sonnetjie druk so 'n bietjie deur daarso. Ja. And then also the wind moderate to fresh southerly. Let's have a look at the tides in Walvis Bay. So at exactly 23 minutes past 11, which is going to be in about 7 minutes time, it's going to be a low tide. As hy. En dan moet jy nog onthou, daai komeet kom ons ook nog verby. Ja. All right. So I wonder how that comet is going to affect the tide. Ja, maar dis op jou verjaardag. Yes. Dis nou Februarie. Ja. Ja. Goed, Next week. ek sien op Weatherbug, my gunsteling, maar dit is so lekker, so app, 'n toep waar jy kan aflaai. Ja. Op jou foon 'n Weatherbug, so klein groen goggatjie. Sê vir my dit daar so 30% reën drizzles vandag tot en met so 1 uur en dan is dit verspreide buie tot en met 5 uur, dan 5 uur, 6 uur. Okay. Is daar weer 80% van reën. Great. Tot en met 7 uur vanaand. En dan die ander ding vir die volgende net so 'n paar dae vooruit, as hy vinnig wil oopmaak, dan kan ons Woensdag partly cloudy, Donderdag 70% van reën kanse, Vrydag 60%, Saterdag 60% van reën. Dan kom die son uit. En dan kom die son uit. Maar die probleem met hierdie goeders is, dis baie lekker om dit te hê op jou foon. Hierdie ouetjie. Alwaar ek kyk, Gitta, en ek moet dit vir jou wys, is ek kyk hoe ver is die naaste weerlig van ons af. As hy dit vir my gee, want dis interessant want die kaart maak oop as hy wil, hy's nou baie stadig vandag. Maar hy maak op en wys hy waar die weerlig is op die kaart. Maar dit maak nie saak, weet julle wat is die beste weervoorspelling wat julle aan kan dink? Ja. Stap uit, gaan kyk buitekant jou venster en dan sien jy presies sien wat die weer is vir die dag. Ek moet vir julle sê, fluit my storie is uit. Baie dankie Gitta vir jou tyd. My plesier. En vir die Asseblief, lekker om saamkuier. by julle kom kuier. Dankie schön, Gitta. En onthou die uitnodiging bly Dinsdae enige toerisme nuus wat jy het vanaand, goed wat jy wil deel, goed wat geloods word vir 2023, skakel jy net vir my vir Kaufeee en sê ouens ek het nuus, dan kom gesels jy. Of as jy mense wil saambring, is jy baie welkom om dit ook te doen. Baie dankie. Okay, Dankie goed. vir julle. Goed. Dankie Kaufeee. Bye bye. Ons sien môre Woensdag. Cheers. Mooi Ciao. bly. Thank you so much for watching. Remember, we're on YouTube, we're on Facebook, and you can also WhatsApp us. Please do us a favor and like this video, share it, and subscribe to our channel. Don't forget to click on the bell icon, so you can get an update when new videos are uploaded. Thanks for now, hope to see you next time.